মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ প্ৰথম পাঠ ভাৰত हमको जान से प्यारा है এই পাঠৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেইটা। এইটো এটা গীত হয়, তো বলাগতে গীতটো পঢ়ি লওক, তাৰপিছত প্ৰশ্ন উত্তৰ কেইটা আলোচনা কৰিম। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है, भारत हमको जान से। उजरे नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन, दुनिया भर धरती कोरी बर्बाद ना कर दे कोई। मंदिर यहाँ मस्जिद वहाँ, हिंदू यहाँ मुस्लिम वहाँ, मिलते रहे हम प्यार से जागो। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है, जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे हम, सभी तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है। असम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, इनके सभी गुण एक है, भाषा अलग सुर एक है, कश्मीर से मद्रास तक, कह दो सभी हम एक है, आवाज दो हम एक है, जागो। এই গীতটি ৰজা ফিল্মৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু সংগীতকাৰ হৈছে এ.আৰ. ৰহমান, গীতকাৰ হৈছে পি.কে. মিশ্ৰ আৰু গায়ক হৈছে হৰিহৰণ। ওকে, তোমালোকে এই গীতটো ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি শুনিবা, কেনেকৈ পঢ়িব লাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে বুজি পাবা। ওকে, ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি তোমালোকে শুনিবা। বলা এতিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰকে আলোচনা কৰোঁ। ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ অভ্যাসমালা আৰম্ভ হৈছে। তোমালোকক প্ৰথমে দিছে प्रस्तुत गीत को सभी मिलकर एक साथ गाए। তোমালোকক भारत हमको जान से प्यारा है এই গীতটো সকলোৱে মিলি একেলগে গাবলৈ দিছে। ইয়াত তোমালোকক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে সহায় কৰিব, ঠিক আছে। তো 2 নম্বৰত চোৱা, 2 নম্বৰত দিছে गीत को ध्यान से पढ़ो और सही कथनों के आगे सही और गलत कथनों के आगे गलत का निशान लगाओ। তাৰমানে ইয়াত যিকেইটা উক্তি দিয়া আছে এইকেইটা যদি শুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে এনেকৈ শুদ্ধ চিন দিবলৈ দিছে আৰু অশুদ্ধ হ'লে এনেকৈ অশুদ্ধ চিন দিবলৈ দিছে। ওকে, তো চোৱা প্ৰথমে আছে सबके लिए अपना देश जान से प्यारा है। ঠিক আছে, এইটো শুদ্ধ হ'বই হয়নে? সকলোৰে বাবে নিজৰ দেশ নিজৰ প্ৰাণতকৈ মৰমৰ হয়নে? তাৰপিছত আছে सदियों से भारत दुनिया का गौरव रहा है, এইটো শুদ্ধ। नेक्स्ट আছে यह कोई नहीं चाहता कि उसका देश टूटकर अलग हो जाए, राइट चिन दिबा। नेक्स्ट আছে हमारे देश में हिंदू मुसलमानों में एकता नहीं है, এইটো ভুল হয়। আমাৰ দেশত হিন্দু মুছলিম সকলৰ মাজত একতা আছে হয়নে? যেহেতু ইয়াত नहीं है কৈছে, নাই বুলি কৈছে, গতিকে তোমালোকে এনেকৈ ক্ৰছ চিন দিবা। हम सब भारतवासी है, यस दिस इज ट्रू, এইটো শুদ্ধ হয়। আমি সকলোৱেই ভাৰতীয় হয়নে? भारत में अनेक भाषाएं प्रचलित है, এইটো শুদ্ধ হয়। কেৱল এটাইহে অশুদ্ধ হয়। তো তোমালোকে যদি এইকেইটা বহীত লিখিবলৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ লিখিবা আৰু এনেকৈ ৰাইট চিন নিদিয়াকৈ কেনেকৈ তোমালোকে লিখিবা বলা আমি চাই লওঁ। প্ৰথমটো যিহেতু শুদ্ধ হয় গতিকে তোমালোকে এনেকৈ সহি বুলি লিখি দিব উত্তৰ দি। তাৰপিছত 2 নম্বৰত আছিল सदियों से भारत दुनिया का गौरव रहा है, এইটো শুদ্ধ হয় গতিকে তোমালোকে সহি বুলি লিখি দিবা। তাৰপিছত গত আছিলে यह कोई नहीं चाहता कि उसका देश टूटकर अलग हो जाए, এইটো শুদ্ধ হয় গতিকে তোমালোকে সহি বুলি লিখি দিবা, ৰাইট। তাৰপিছত আছে हमारे देश में हिंदू मुसलमानों में एकता नहीं है, আমাৰ দেশত হিন্দু মুছলিমৰ মাজত একতা নাই বুলি কৈছে গতিকে এইটো অশুদ্ধ হয়। আমাৰ দেশত হিন্দু মুছলিমৰ মাজত একতা আছে হয়নে? গতিকে তোমালোকে ইয়াত গলত বুলি লিখিবা, ঠিক আছে। তাৰপিছত আছে हम सब भारतवासी है, আমি সকলোৱেই ভাৰতীয় বুলি কৈছে, য়েছ এইটো শুদ্ধ হয়, তোমালোকে সহি বুলি লিখিবা। তাৰপিছত আছে भारत में अनेक भाषाएं प्रचलित है, এইটো শুদ্ধ হয়, তো তোমালোকে সহি বুলি লিখি দিবা। ओके, তাৰপিছত 3 দিছে नीचे दिए गए गीतांश के भाव को अपनी भाषा में लिखो। তাৰমানে ইয়াত তোমালোকক গীতৰ পৰা এটা অংশ উঠাই দিছে, তো এইখিনিৰ ভাৱ তাৰমানে অৰ্থ নিজৰ ভাষাত লিখিব লাগে, ঠিক আছে। তো আগতে পঢ়ি চাওঁ। असम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, इनके सभी गुण एक है, भाषा अलग सुर एक है, कश्मीर से मद्रास तक, कह दो सभी हम एक है, आवाज़ दो हम एक है, जागो।
তো এইখিনিৰ অৰ্থ লিখিব লাগে অৰ্থাৎ ভাৱ লিখিব লাগে তো তোমালোকে এইদৰে লিখিবা असम बंगाल मद्रास कश्मीर महाराष्ट्र आदि हमारे देश भारत का अंग्रेज है सभी अंग्रेजों की भाषाएं अलग अलग हैं पर सभी के भावगत गुण एक है भावों को प्रकट करने वाली शुरू में एकता है इसलिए हम कह सकते हैं कि हम सभी भारतवासी एक है ओके तो এইটো লিখিবা উত্তৰটো বেছি দীঘল কৰা নাই আৰু তোমালোকে মাজত ইমান খালী জেগা নথবা ওকে মানে ইয়াত পিডিএফটো ভাগ হৈছে সেইকাৰণে মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল তোমালোকে ছপাই লিখিবা ওকে তাৰপিছত আছে पाठ के आसपास चुआ प्रथम प्रश्नটো दिसे कुछ देशप्रेममूलक फिल्मी गीतों को संकलित करके एक पुस्तिका बनाओ और उनमें से तुम्हारी पसंद का कोई एक गीत कक्षा में गाकर सुनाओ तो ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত তোমালোকক কৈছে কেইটামান দেশপ্ৰেমমূলক ফিল্মি গীত তাৰ মানে ফিল্মত ব্যৱহাৰ কৰা গীত ঠিক আছে তো কেইটামান তোমালোকক ফিল্মত ব্যৱহাৰ কৰা গীত সংগ্ৰহ কৰি এটা সৰু পুস্তিকা বনাবলৈ দিছে অৰ্থাৎ এটা সৰু পুথি লিখিবলৈ দিছে আৰু তাৰ পৰা তোমালোকে ভাল পোৱা যিকোনো এটা গীত শ্ৰেণীত গাই শুনাবলৈ দিছে তো এইটো তোমালোকে নিজে নিজে কৰিব লাগিব তাৰ মানে তোমালোকে শিক্ষকৰ সহায় লৈ বা তোমালোকৰ মা-দেউতাকৰ সহায় লৈ দেশপ্ৰেমমূলক ফিল্মি হিন্দী গীত বা যিকোনো গীত হ'ব পাৰে কেৱল হিন্দী হ'লে যে হিন্দী যে হ'ব লাগিব তেনেকুৱা নহয় তোমালোকে আছামিজ বা ইংলিছ যিকোনো দেশপ্ৰেমমূলক ফিল্মি গীত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰা আৰু সেইবিলাক এটা পুথিত লিখিবা ঠিক আছে আৰু তোমালোকে তাৰ পৰা যিকোনো এটা গীত শ্ৰেণীত গাই শুনাবা ঠিক আছে তোমালোকে গুগলৰ পৰা গীত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰা ওকে তো বলা নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ আগবাঢ়ো তাৰপিছত 2 নম্বৰত চোৱা 2 নম্বৰত দিছে तुम्हारे संकलन में आए गीतों की एक तालिका बनाओ তাৰ মানে তোমালোকক পাঠ के आसपासৰ 1 নম্বৰত কেইটামান দেশপ্ৰেমমূলক হিন্দী গীত ফিল্মি গীত সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দিছিল হয়নে তো সেই গীত কেইটাৰ এটা তালিকা बनाবলৈ দিছে तुम लोगों की सहायता के लिए गीत की एक पंक्ति दी गई है तो তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে ইয়াত गीतर प्रथम हाईटू दी दिसे तो चुआ गीत की पहली पंक्ति यात माने गीतर प्रथम हाई लिखिब लगे तार पिছত फिल्म का नाम फिल्मर नाम बा सिनेमार नाम लिखिब लगे संगीतकार का नाम संगीतकाৰৰ नाम लिखिब लगे इफाले आरो गायक का नाम आरो गायকৰ नाम लिखिब लगे तो 1 नम्बर तो दिए दिसे हने गीतर प्रथम हाईटू হৈছে मेरे देश की धरती आरो मेरे देश की धरती तो तुम्हारे गूगल सार्च करिबा जे मेरे देश की धरती किस फिल्म का गीत है তেতিয়া তোমালোকে ফিল্মটোৰ নাম পাই যাবা আৰু বাকি কিটা সার্চ কৰিবা পাই যাবা মই এই দুটা লিখি দিছো অপৰূপা অপৰূপা তাৰ পিছত এই ফিল্মটোৰ নাম হৈছে অপৰূপা তাৰ পিছত তোমালোকে লিখিবা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা संगीतकार माने संगीतकार आছিলে डॉक्टर भुवन हाजरिका नेक्स्ट आছিলে उषा मंगेशकर आছিলে गायक ठीक আছে তাৰ পিছত আছে मेरे नैना सावन भादो महबूबा औरी बर्मन किशोर कुमार महेंद्र कपूर ठीक আছে তো এবাৰ চাইছে তোমালোকে কিটা লিখি লবা 3 नंबर चुआ तुम्हारे 3 नंबर दिसे भारत भूमि सदियों से दुनिया की शान बनी रही इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं कक्षा में चर्चा करो तार माने तुम्हारे सुधिसे जे भारतवर्षई जुग जुग धरि विश्वर गौरव হৈ থকাৰ कारण কি হ'ব পাৰে कक्षा में चर्चा करो तार माने तुम्हारे श्रेणीत आलोचना কৰিবলৈ দিছে तो तुम्हारे उत्तर দি लिखिबा भारत भूमि सदियों से विश्व का गौरव रही है निम्नलिखित कारणों से तार माने तলত দিয়া কাৰণ কিটাৰ বাবে ভাৰত ভূমি যুগ যুগ ধৰি বিশ্বৰ গৌৰৱ হৈ আছে তো কাৰণ কিটা তোমালোকে হেডৰ লিখিবা भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अनेक भाषा भाषी लोग
প্ৰেমপূৰ্বক ৰেহতে হে। তাৰমানে ভাৰতেই হৈছে একমাত্ৰ এনেকুৱা দেশ য'ত বহুত ভাষা কোৱা মানে বেলেগ বেলেগ ভাষা কোৱা মানুহ প্ৰেমপূৰ্বক তাৰমানে কাজিয়া পেচাল নকৰাকৈ ৰৈ আছে। তাৰপিছত 2 নম্বৰত আছে भारत अपने रंग बिरंगे और विविध त्योहारों के लिए বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ হে। তাৰমানে ভাৰত বিভিন্ন ৰং বিৰঙৰ আৰু বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণৰ বাবে বিশ্ববিখ্যাত। তাৰপিছত 3 দি লিখিবা कई धर्म जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। ओके, तो इधर लिखिबा একেবাৰে সহজে হয় 3টা পইণ্টত লিখিছোঁ উত্তৰটো। 4 नंबरत दिसे गीत में हिंदू और इस्लाम धर्म का संकेत मिलता है। हमारे देश में और क्या क्या धर्म है, इन धर्मों की प्रमुख सीखें क्या क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त करो। फिर मंडली में बैठकर सभी धर्मों की समान बातें को जोड़कर लिखो। तो तुम्हारे ये प्रश्नटोर उत्तर एडुआई लिखिबा हमारे देश में हिंदू और इस्लाम के अलावा जैन बौद्ध सिख वैष्णव ईसाई आदि धर्मों का प्रचलन है। सभी धर्मों में मतभेद होते हुए भी कुछ समानता भी है। इनमें से कुछ प्रमुख सीखें निम्न प्रकार है। तो तुम्हारे एक दिन लिखिबा सभी जीवों को समान भाव से देखना और उन पर दया करना, झूठे दिखावे और पाखंडों का विरोध करना, सदाचार और मन की पवित्रता को महत्व देना, आपसी भेदभावों को भूलकर भाईचारे की भावनाओं को बढ़ाना, धन के प्रति मोह कम करना, एक दूसरे की सहायता करने की भावना हद करना। ঠিক আছে, তো এতিয়া তোমালোকে লিখিবা। এতিয়া 5 নম্বৰত চোৱা, তোমালোকক 5 নম্বৰত দিছে अपने देश या मातृभूमि के लिए हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, अपना विचार प्रकट करो। ইয়াত তোমালোকক সুধিছে যে আমাৰ দেশ বা মাতৃভূমিৰ প্ৰতি আমাৰ কৰ্তব্য কি হ'ব লাগে, अपना विचार प्रकट करो তাৰমানে নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিছে। তো তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা अपने देश या मातृभूमि के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश तथा तिरंगे का सम्मान करें और समय पड़ने पर देश की हित एवं रक्षा के लिए कुर्बानी भी देनी पड़े तो हंसते हंसते देश के नाम पर नुसावर हो जाए। बुझिलाने? तो तुम्हारे यार পৰা চাইছে লিখি ল'বা, লাগিলে আকৌ এবাৰ চাই লোৱা। তাৰমানে আমাৰ নিজৰ দেশৰ প্ৰতি আমাৰ এনেকুৱা মৰম চেনেহ থাকিব লাগে, নিজৰ দেশক ইমান ভাল পাব লাগে যে দেশৰ কাৰণে যদি দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে যদি মৃত্যুকো আঁকোৱালি ল'ব লগা হয় তেতিয়াও যাতে আমি হাঁহি মুখেৰে যাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লওঁ, তাৰমানে যাতে দেশৰ নামত যাতে শ্বহীদ হৈ যাওঁ তেনেকুৱা ভাল পাব লাগে দেশক মানে। ঠিক আছে, তো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাইছে লিখি ল'বা। 6 नंबर तुम्हारे दिसे राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वापस में चर्चा करो और लिखो। तो ইয়াত তোমালোকক কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় একতাক মজবুত কৰিবলৈ আমি কি কি কৰিব লাগে নিজৰ মাজতে আলোচনা কৰি লিখা। তো তোমালোকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এনেদৰে লিখিবা राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए पहले हमें एकता का मार्ग रोकने वाले सांप्रदायिकता, भाषावाद, प्रांतवाद, जातिवाद और क्षेत्रीयता की भावनाओं को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, राष्ट्रीय भाषा और राजनीतिक दलों पर यथोचित व्यवस्था द्वारा दूर हटाना पड़ेगा। ठीक है, তাৰপিছত লিখিবা आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा के बिना संस्कृति का उत्थान तथा आर्थिक विकास होना संभव नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करने के लिए पहले देश से निरक्षरता को हटाना चाहिए। सभी धर्म वर्ण संप्रदायों के
लोगों को शामिल कर एक राष्ट्रीय एकता परिषद बनाना चाहिए ओके तो তোমালোকে এই উত্তৰটো লিখিবা উত্তৰটো অলপ দীঘল হয় বাট ইমানো দীঘল নহয় তোমালোকে 4-5 বাৰ মান পঢ়িলে মুখস্থ হৈ যাব আৰু তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা মানে বুজি পালে মুখস্থ কৰাৰ দৰকাৰ নাই তোমালোকে বনাই বনাই লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে তো তোমালোকে এবাৰ চাইছে লিখি লবা প্ৰয়োজন হলে ভিডিওটো ৰখাই লবা আৰু ভিডিওটো ৰখাই লিখি লবা নতুবা স্ক্ৰিনশ্বট এটা লৈ লবা তাৰ পিছত যেতিয়া সময় পাবা তেতিয়া লিখিবা আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে কিন্তু বহুতে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যিসকলে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা মানে সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে তোমালোকে মানে মই যেতিয়া ভিডিও আপলোড কৰিম তেতিয়া ভিডিওবোৰ পাই যাবা আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিবা হনে তো সেইকাৰণে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিয়া এতিয়া হাতত চোৱা তোমালোকক হাতত দিছে भाषा अलग सुर एक है भाषा बेलेग किंतु हुर एक ही हमारे देश में अनेक भाषाएं एवं बोलियां प्रचलित है भारत की कुछ भाषाओं के नाम लिखो और उल्लेख करो कि वे मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है तो ইয়াত তোমালোকক কৈছে যে ভাৰতত বহুত ভাষা প্ৰচলিত হৈছে ভাৰতত বহুত ভাষা প্ৰচলিত হৈছে ওকে তাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 22টা ভাষাক ভাৰতীয় সংবিধানে স্বীকৃতি দিছে তাৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাটো আছে বেংগলীটো আছে হিন্দী পাঞ্জাবী উৰ্দু এইবিলাক আছে ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকক কৈছে মানে যে ভাৰতত কোৱা কেইটামান ভাষাৰ নাম লিখা আৰু সেই ভাষা কেইটা মেইনলি কোন কোন ৰাজ্যত কোৱা হয় বা কোন কোন ৰাজ্যৰ মানুহে কয় সেই ৰাজ্যকেইটাৰ নাম লিখা ভাষা का नाम ইফালে ভাষা কেইটাৰ নাম লিখিব লাগিব जिस राज्य में यह भाषा बोली जाती है আৰু যোনবোৰ ৰাজ্যত এই ভাষাবিলাক কোৱা হয় সেই ৰাজ্যবিলাকৰ নাম লিখিব লাগে তো প্ৰথমে আছে অসমীয়া অসমীয়া ভাষাটো অসমত মেইনলি কোৱা হয় হয়নে অসমীয়া মানুহে কয় তো তোমালোকে অসম বুলি লিখিবা ঠিক আছে গুজৰাটী ভাষা গুজৰাটত কোৱা হয় মেইনলি হয়নে নেক্সট আছে পাঞ্জাবৰ মানুহে পাঞ্জাবী ভাষাত কথা কয় নেক্সট আছে ত্ৰিপুৰী ভাষাটো ত্ৰিপুৰাত কোৱা হয় নেক্সট আছে মণিপুৰত কোৱা হয় ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা চাইছে লিখিবা আৰু তোমালোকে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত কি ভাষা কোৱা হয় এইবিলাক সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে কেৰালাত মাৰিয়ালম কোৱা হয় আৰু হায়দৰাবাদত তেলেগু কোৱা হয় হয়নে তো সেইবিলাক তোমালোকে লিখিবা 8 नंबर तुम्हालोকক दिसे हमारे देश के मानचित्र को ध्यान से देखो और सामूहिक रूप से देश के सभी राज्यों को पहचान कर उसकी एक तालिका बनाओ तारमाने तुम्हालोকক কৈছে আমাৰ দেশৰ মানচিত্ৰবিলাক ভালদৰে চোৱা আৰু সামূহিকভাৱে দেশৰ সকলো ৰাজ্য চিনাক্ত কৰি তাৰ এখন তালিকা বনোৱা তো তোমালোকে ভাৰতৰ এখন মানচিত্ৰ লবা মানচিত্ৰত চাবা যে কোন কেইটা ৰাজ্য ক'ত আছে আৰু সেই ৰাজ্যকেইটাৰ নাম লিখিব বৰ্তমান ভাৰতত 28খন ৰাজ্য আছে ঠিক আছে সেই ৰাজ্য কেইখনৰ নাম তোমালোকে ইয়াত লিখিবা ধুনীয়াকৈ আৰু এইবিলাক পৰীক্ষা দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সেইকাৰণে মই লিখি আনা নাই আৰু যিহেতু মানচিত্ৰ চাইছে তোমালোক লিখিবলৈ দিছে গতিকে তোমালোকে নিজেই কৰিব লাগিব হয়নে তো তোমালোকে নিজেই চেষ্টা কৰিবা तारपिছত তোমালোকক 9 नंबर दिसे निम्नलिखित कविता की पंक्तियों को पढ़कर उसका मूलभाव लिखो और एक उचित शीर्षक दो তলত তোমালোকক যেটো কবিতা দিছে সেই কবিতাৰ শাৰীকেইটা পঢ়ি তোমালোকক মূলভাৱ লিখিবলৈ দিছে আৰু কবিতাটোৰ এটা শীৰ্ষক দিবলৈ দিছে তাৰ মানে এটা শিৰোনামা দিবলৈ দিছে আৰু ओके भारत देश महान है 3 रंग का इसका झंडा यह भारत की शान है इस झंडे को नमन करे हम यह हम सबकी शान है भारत देश महान है कल 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 बहती नदियाँ करती यश का गान है भारत देश महान है তোমালোকে উত্তৰটো দি প্ৰথমে শীৰ্ষকটো দি লবা भारत की शान তাৰপিছত লিখিবা মূলভাৱটো हमारे देश भारत एक महान देश है इस देश में अनेक नदियाँ हैं जो देश की यश का गाना गा रहा है देश की शान स्वरूप तिरंगा झंडे को हम नमन कहते हैं जो हमारा कर्तव्य है यह झंडा हमारे देश की शान है তাৰপিছত তোমালোকক দিছে ভাষা অধ্যয়নৰ 1 নম্বৰত দিছে जननी जन्मभूमि से स्वर्गाधिपी गरीयसी इस कथन का मूलभाव स्पष्ट करो এই কথনটোৰ মূলভাৱ স্পষ্ট কৰিবলৈ দিছে
और अपनी जन्मभूमि के लिए तुम क्या करोगे 5 বাক্য में लिखो আৰু নিজৰ জন্মভূমিৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব 5টা বাক্যত লিখিবলৈ দিছে তো उत्तर দি লিখিবা जिस देश के अन्नजल से हमारा पोषण हुआ है उस जन्मभूमि का ऋण हम कदापि चुका नहीं सकते ताबिजत लिखिबा यह जन्मभूमि सबको प्यारा होता है किसी काल्पनिक सोर्स से भी इसकी गरिमा अपार है ऐसी जन्मभूमि की रक्षा के लिए हमें बहुत कुछ करना है ताबिजत তোমালোকে নিজৰ জন্মভূমিৰ কাৰণে কি কৰিবা तो 5টা বাক্য লিখিবলৈ দিছিল হয়নে तो তোমালোকে লিখিবা हमें जन्मभूमि की खेत मैदानों को लेकर पहाड़ झरना भाषा संस्कृति रीति रिवाज तक सभी क्षेत्रों के साथ गहरा लगाव रखना जरूरी है जो हमारे मन को जागृत करेंगे ओके तो তোমালোকে लिखिबा तार पिছত कत दिसे हमें अपनी जन्मभूमि की रक्षा सुख समृद्धि और विकास में हमारा सहयोग देना चाहिए ठीक है तो তোমালোকে লিখিবা तार पिছত गदे लिखिबा जाति धर्म वर्ण संप्रदाय जैसी भावनाओं को त्याग कर हमारे बीच एकता बढ़ाना चाहिए ओके एडो लिखिबा तार पिছত আছে जन्मभूमि की रक्षा के लिए हम सब कुछ निशावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए तार पिছত गदे लिखिबा जन्मभूमि से प्रेम रखते हुए हम विश्व प्रेम और मानव प्रेम की सीमा तक पहुंचकर आत्मा की पवित्रता को कायम रखना चाहिए ठीक है एडो लिखिबा तार पिছত दिसे आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने तो पाठत व्यवहार हुआ केटामान शब्दर अर्थ यात দি দিছে তোমালোকে শব্দকেইটাৰ অৰ্থ পঢ়ি একেবাৰে মুখস্থ কৰি পেলাবা ঠিক আছে ইফালে শব্দকেইটা ইফালে অৰ্থ ইফালে শব্দ ইফালে অৰ্থ ঠিক আছে চোৱা জান জান মানে হৈছে প্ৰাণ ঠিক আছে এইটো সমাৰ্থক শব্দৰ নিচিনা হয় নিয়াৰা নিয়াৰা মানে নিৰালা अलग গুলিস্তা গুলিস্তা মানে বাঘ বা বগিচা বা বটিকা মানে বাটিকা तार पिছত আছে শান শান মানে হৈছে গৌৰৱ নেক্সট আছে কুরবান কুরবান মানে হৈছে বলিদান বা নুচাৱাৰ ঠিক আছে तार पिছত আছে চমন চমন মানে হৰি ক্যাৰি বা ফুলবাৰী বা ছোটা বাগিচা ঠিক আছে तार पिছত আছে বতন বতন মানে মাতৃভূমি দেশ মানে নিজৰ দেশ নেক্সট আছে গৌৰী খালি বা রিস্ক নেক্সট আছে বরবাদ বরবাদ মানে নষ্ট নেক্সট আছে আওয়াজ আওয়াজ মানে স্বৰ ধ্বনি নাৰা ঠিক আছে তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅটো চাই কেনে পালা তোমালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাবা আজি ভিডিঅটো ইমানে আছিল আজি ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ